kare-kare. Pero ginamit ko, giniling na baboy. Giniling na baboy. Okay. Lagyan ko ng peanut butter. Wala na laman, naubos na. Lagyan natin asweeted. Luya. Pwede pala. Try lang. Ang papasa. Giniling na baboy. Luluto tayo ng kare-kare. Kare-karing giniling na baboy. Yes. Talong pa yun dyan. Parang ginisa lang. Ginisang kare-kare. Ginisang kare-kare, no? Try lang. Kung pwede. Wala tayong baboy. Ay gusto kong kumain ng kare-kare. O, pwede naman. Kaya lang giniling na baboy. Yes. Oh, pwede. Pwede. Very good. Gulay. Gulay lang naman ang gusto ko dito. Pakuluin natin yan. Yes. Daan lang natin kumulo. Wait natin. 10 minutes. Mukha ng kare-kare, oh. Lagyan natin pampalapot. Oh. Kare-kare na. Giniling? Pwede pala. Giniling na baboy. Wow. Oh. Parang ginisa lang. Tsaka may bagong naman ako. Okay, malapit na. 5 minutes. Wow.